Yan daw tikikla parisyo maga parang ni convince umaga parang ni group ni Soba daw kung joke pandalang diga siya ha ang asyong napandal pamisukat na nga ba maga parang ko dalba jagol sa kasi hari jok inat perang Jishu pangi ba tukang jok sawa bani sung ni adia paris ni asimang gisunga ang na-comment kaya kanat ko yan ni po wow prakani ko tariha sung rakat ni bimangrang tonga ya Raja Vallabh Paris ni di bau haya yang na Raja Vallabh bimang sanding nga Paris ni bim ko Dadengri Paris Jengjal Paris Babadam Paris bimang sanding nga Walbakri Paris Danakri Paris Sonda ko na kurang bodo na sila iya Raja Vallabh Paris iya nakahaichi baka ka like yan doon gen Raja Vallabh Paris ni plek ko ya yan ba Raja Vallabh Paris Sel Paris San Giorgio ya at po biap rang di kaswa siyong mansa biap de Paris ni gilja nokte wa paksat sipaksa lak Paris ni maaga parang ribay bakuraya na namen giska tongo matela ro ka sokas kan tim aga parang gari riba ni rang kunikim na yan ya maaga parang ni Soba nama tom maong marchot na sakandi anching noktang mo biani yung ba kiscry chak namo sila ko de mic rang kumikiran ang gapa bolon sensang dapcak kenci mo ba mancat tega uni giban fire party ni anching ni noko bichak kaniyo kiscry nama tom marchot na kita bichak sakandi nan jisung ya dendang Paris sampai lepas magapa dorang na dapcak ko metel begin da Christi Joti aro ajni Don Bosco school building ramo je akan ajni leadership kainga cheu wa mangko dapcak na kita mandirang chung denga uni giman kalsa pai koya bhartini chadam berang dalsimang dapcak ko metel begin kaya ino kasi pa gari bang baruruwe nga mamungan ang kuja ay diktik siya ya
Yan yun, maaga parang dongchak na nga. Sabar iskan na mong jok. Karyo.